Paksiw tayo ng bangos. Sarap to. Laki. Bangos na gupan. Sarap to. Paksiw. Pag ganitong mga kalaki. Paksiw. Tanggal kaliskis at yan tanggal o. Sariwa. Ngayon, dyan ka lang. Yan, bangos, ulo. Pag ganitong ulo, malaki, hatiin mo sa gitna to. Tapos itong buntot, malilit na gahit lang. Para masarap iprito. Yan o. Yan. Tapos sa kabila rin. Yan. Tapos natin. Yan. Sarap to, paksiw. Yan. Tanggalin natin ang abdo. Yan ang abdo niya oh. Yan. Papaitan. Pa ito. Hatiin natin yan mga vlog. Bibiyakin lang. Magpalahati. Yan o. Tanggalin natin asang. Tanggalin natin yung pampaksiw natin mga kablog. Sarap yan. Mekos mekos. Mekos. Mekos mekos. Yan o. Para sarap. Mekos mekos. Tapos itong atay, sarap to. Lagyan natin din sa ulo. Malig sarap. Lagyan natin konting mantika para hindi magdikit. Ayan, paksiw. Lagyan natin ng paminta. Uy, burais. Tapos lamas lang. Mekos mekos. Para sa sarap. Yan. Lagyan na natin tong pampalayang nitib. Yan o. Yan, masarap na paksiw na bangus.
May ampalaya. Sarap to. Tapos yung talong. Ayan. Ayan. Tapos sili. Pangsigang. Mahirap talaga mag-video pag isang kamay lang. Ayan. Salang na natin. Mahinang apoy lang mga kablog. Pagkulo yan, luto na. Pwede na to mga kablog, oh. Luto na, oh. Paksiw, bangus. Sarap to. Sarap yan, oh. Lalo yung ulo. Mataba.